Nilagay yung lakbang. Ano yung lakbang? Pantay na ako. Shake hands, ano? Shake hands. Ako, may mag-ilak. Okay, nawalan ko. Sige, sige. Trial. Sige, trial. Ang katangay kay ulo. May mag-ulo. Gulit sa ulo. Liog. Apaga-ugawang. Tuhod. Iinitaw. Pamayong kam. Paano na na mo? Punit ang kam. Sige. Wala magpakog. Sige, nakataw. 1, 2, 3, go. Ulo kam. Ay! Naspam! Naspam! Trial. Balik ako. Okay, wala. Tumi na. Ay, mapailan! Ay, mapailan! Final na eh. Final? Oh, final na eh. Final! Ay, butang ka. Sige, 1, 2, 3, go! Ulo, liog, abaga-ugawa. Wala pa, wala pa, wala. Wala pa, wala pa. Asan yung hawak? Nasa cup? Asan yung hawak? Na, wala na sila kanila. Wala, mag-English daw sila. Listen, cup. English? Sige, English daw. English daw eh. English. Sige, head. Head. Okay, kung sa tabi, head. Sige, iwa kayo lagyan, diba? Shoulders. Knees. Knees. Toes. Oh, ano ba ni? Ano hihikaw sa cup? Sige na, final, final, final. Yeah. Head. Ayun lang. Ayun lang. Toes. La, 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 la. Ano? Toes. Pag wala